कौन बे इबे 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 ये सब किए बे सब ये सब किए बे सब देख 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 बे तो पछर की बे ना बे दे दे सही आडू बस 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 चाली के आसु देखु छ मो पछर भी कोई आवाज आसु बे की गछरा हलुजी चाल चाली गोटे की आसुजी जानछु ना सेइत में आवाज केउटा आसुजी तो गाइस देखंतु को हुलिया डेंजरस मसानी मु तुमको फास्ट रो कहिची देखंतु छत्ता मरा है जेठी सब साड़ी पड़ीची हांडी आ देखंतु सब होला बाउंस तो गाइस आपण माने को मु कहि दउजी एबे आमे जो जगह रे ठिया ना इठी रात्रि रे सब गड़े मिछ कथा नुए पूरा सब सत कथा कहीं ना आपण माने देखंतु केते बड़ मसानी आ देखंतु सेठी सब देखंतु हांडी मांडी पड़ीची आ सेपटे देखंतु छत्ता मरा है कि सब पोता हैची आ रात्रि एठी गंडी गड़े ए कथा पूरा सत आ एमे आमे जगह रे ठिया हैचु हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार सब साउंड आछी आपण माने सुनी पारथुबे देखुथुबे बैकग्राउंड रे कोबले आछी आपण माने फर्स्ट गूगल टाइम देखि दियंतु तापर वीडियो कंटिन्यू करिया ए मोबाइल दे हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ आपण माने देखंतु 12:21 AM आ कोबला डेंजरस जगह भाबंतु आ बैकग्राउंड रे कोबला साउंड आछी सेही आडू बे सेही आडू से छत्ता जो मराइनी हासिन से छत्ता को दिखानी देखि हांडी मांडी छुई मने होई ई धर बैकग्राउंड मानी से हांडी भीतर कोन अछि बे हांडी रे में चित्रा मित्रा काई घेई हांडी रे जे सब मानु दिया होय सेही मानक पई करे तो गाइस देखंतु ए मसानी रे सब हांडी मांडी पड़ीची जाके एटा पूरा डेंजरस मसानी ई जगह डाहानी आछन सेही आडू सेही बुद्धा बे साउंड कोनटा आइला पछोरू ई डाहानी भी बाहर गछ पागुरु भी रन गछ हल्लुजी रे गिडी ना से तो किछ केई नांदी सेउडू हेला बे आबासटा बे बुदा मुदा भीतर की अछन देखबे आसिन ई पछोरू सेही आडू साउंड आइला बे गोटे धला धला कोन तो फुटोटा भी मु कहली की गोटे छिडा आइची सेठी ना बे आरी भीतर के गोटे गला बळिया लागिलानी गला बळिया तो लागिला केडा से गाइस के गोटे अछि आपन माने साउंड सुनंदु ए देख पूरा बस्ती देख पूरा बस्ती नाही बे पूरा एठी पूरा तू बसी जिबे हेडी बा सेडी आपण माने देखि पारथु कि ओटे बसी जी बे साउंड सियाडू आछी बे हेई तेरो सियाड बुलानी ना बे ए जो ये छत्ता मराइनी हासिन सेटिका बे खेलौजी बे डाहानी खेलौजी से कोली गछ मूलरू हां बा सेठी गाइस देखो पूरा भी कोली गछ पूरा भयंकर हेजी आमे सेठी खाउथुले गोटे गंतर आनिकी बे 12:30 राती हे गलानी डेंजरस भाबरे साउंड आछी को गडु ए आडु बे बे को देखिलो ना तुमको एपण किछि देखाउ नै हांडी उरा तो गाइस आपण माने देखंतु आमे कहिथुलु कि एठी हांडी मांडी सब पड़थिला देखंतु हांडी उरा सब भलो थिला आ हांडी उरा सब फाटी गलानी केमिति आपे इरा सोला डाहाणी की बे बाली उरा झरु जिवे उपरु दे सेठी के उडा अछि ना को हो बा ओ सेही बे लागिला तो सेठी हो बा सेठी साउंड आछी आ हांडी उरा सब भांगी आइची देखे मु फास्ट मु सुनु फास्ट मु कहि दउची एटा पूरा डेंजरस जगह आ एठी सब गडे सेहित पई पूरा निज हुसियार रे गाड़ी फाड़ी सप्पो पड़ी आसिन देखिया आसे एठी सब गडे देख सेठी छत्ता मरा आइची माने कोन गोटे थाए देख कमल गडिका बाउंस ए हे हां एइठिका तो गाइस देखंतु को हुलिया डेंजरस मसानी मु तुमको फास्ट रो कहिची
देखंतु छत्ता मरा है जेठी सब साड़ी पड़ी हांडी आ देखंतु सब होला बाउंस पळेया चलो इबे रो रो शहर किना गोटे कोन बोला शुणुची ना से आडू तो गाइस हमें पूरा नीरव नीरव रे जिमु अधिक पार्टी करिमु आपण माने प्लीज वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु जदी देखिया को चाहंती सब गोड़ा मते लागुची कहीं बाहरिबो कहीं कहलो बिलुआ साउंड अतिरिक्त आछी आपण माने बैकग्राउंड रे सुनी परथुबे सो ई मिस्टी को आड़े से जागाटा बे माने जो सब गड़े एई पर साइड रे सेपटे भी आउर गोटे मशाणी अछि ना चल चल सी आडू चल यही आड़े जीवा यही पटे जीवा ता कत्ती की जीवा की हां ता कत्ती की जीवा से ऊंचा पागु चल से ऊंचा पागु ऊंचा पागर के गोटे थिला बे के गोटे थिला ना हां बा तुळ पूजीबे ठीक थिला ना गोटे मु निजे देखि जे गोटे नाली नाली कोन देखा होउतला इडी होउतला बा हे सब पड़ी माने टकिया सप माने लुंगी छत्ता दिया है ता गोटे छत्ताटा काहे दियंती आपण माने कमेंट रे जणांतु फास्ट मु कहि दउची ए जो मशाणी रे पोता है सब आगो छत्ता काहे दिया जाए उल्टा आई उल्टा उल्टी से पवन ले उल्टी जाइदिबो छत्ताटा काहे दिया जाए से खोली की देखिए की हां खोली की देखिबो माने देखिए ता भीतर कोन अछि निजिया चैलेंज कथा हेरा हां सब केम खोली देखि खोली देबा जा हबो देखा जिवो मुको जी खोली की देखिबा देख बुल तो बुल्ला बुल्ला से टिकी मुको जी टांगिया कोदाळ आनी की ता खोली की देखिबा ता भीतर कोन अछि खोली बे फाउडा हां फाउडा फाउडा आनी खोली की देखिया ना एटा खोली गोटे सबटी पोता आइछ खोली तू जो कथा हेरा कहूचू ना कथा हेरा मुझे पोती की देखि खोली की देखिया ता भीतर न जानि थांतो एटी कि अबे ता हाडो घरी के जदी गेला माने शिव तू पूजा करिउ देखु हम गोटे चैलेंज नै जाई चैलेंज जा तो गाइस आपण माने कमेंट रे जणातु आमे जदी एई भले चैलेंज नबा को चाहूचू आपण माने कमेंट रे जणातु आपण पई नै जिमु किंतु ए जो मशाणी रे आपण माने देखंतु पूरा सब पोता हिजे आकु खोली की पूरा देखिमु कोन अछि ता भीतर आपण माने कमेंट रे फास्ट जणातु जानले हां ए आउर गोटे चैलेंज एई वीडियो रे जदी 1k लाइक पळे आइला मु एटा खोल देमी मु फास्ट मु कमेंटमेंट कर देली जा कमेंटमेंट कर देली खोली के एठी देखाइ देमी ए आ भीतर कोन अछि सतरे 1k लाइक रहइबा त तबु 1k लाइक जदी पळे आइला मु एटा खोली देमी एते कष्ट करछ माने से आसीबो 1k लाइक आसिया दरकार लाइक जदी 1k पळे आइला खोली देमी कष्ट करा होजी वीडियो भाई तो मोटाणी के आसी ता पाखर छिडा आइकी करी की जाउछु खालो भी खालो बे पूरा नई तुठो टाइप रो हिज ना से कोउडी गडे कोउडी गंडी तमे कहउथलो ना आ मु ए जगहटा ना भी सुनिज रे एई आगर एई दे ट्रस्टा देन ट्रस्टा एई जगह रे गडे एई जो गछ नै एई गछ पाखर जिबा सेठी सेई ना गुडू हां ना सेपटा मसानले सेई फोटो पा एईटा गुडो नंबा मसाणी भी एमदी पूरा नंबा एई टोटल मसाणीटा आसुना आसु इबे रो गोटे जिंस नोटिस कलो ना माने गोटे छिंको साउंड आइला बुलने बुल किए बे गोटे छिंको पानी देख पानी की मारबे पानी की उड़ कोन डाबू डाबू उजबे पानी भीतर बे इबे हां बे ए देख कानले गोटे डाबू डाबू कोन उजबे हां बे कोला खतरनाक जगह बे देनी आवाज ता देखिल ना पानी जो भूज ना पोइला गोटे बुलानी बुलानी एटा को हमु फसे दउ छि कि बे टियोल फैन मारला वाला सुबुन रो 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 टियोल मारला वाला गोटे साउंड आछी टियोल मारला वाला साउंड उठा आसुनी हां बा देख छिंको साउंड प्रथमे तापर पानी तापर टियोल हां बे भूजी देन बाबू चल सेठी साउंड देख खाली आ देखि गेला निजर हुशियार नै गेला माने निजर सेफ्टी नै के काम कर मु चाहू ना मो नै के विपद रे पडू हला
କଣ ବାଟ ପଡିଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ପଚା ଗନ୍ଧ ଲାଗିଲା ବି ଗୋଟେ ପଚା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି ବେ, ପଚା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସବୁ ପଚି ଗଲା ଭଳିଆ। ଆସିନି ଆସିନି, ପଚା ହେଇଛି ସେଠି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁନି ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି ବେ ଯେମିତି। ହଁ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଆସୁନି ଏଠି କମେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ବେ, ଏଇଆଡେ ବେ ଏଇଆଡେ। ଆଁ ଦେଖିଲି ଆଁ? ତୁ ହଁ ଜାଣିନୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ କରେ କରେ ଆମ ପଛ ପଛେ ଗୋଟେ କିଏ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବାଗିଆ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆବାଜ ହଉଛି। ପାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ଗଛ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ପାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସୁଛି। ସେଇ ବେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆସୁଛି ପୁରା ଏମିତି 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 ଏମିତି। ହଁ ବା ଠିକ ନା? ସେଇ ବେଗିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରା ଆସୁଛି ପଛରୁ ଆସୁଛି। ପଛରେ। ପଛକୁ ବୁଲାନି ଟିକେ, କିଏ ଅଛି କି ରେ? ଠିକ କଥା ଆସେ। କିଏ ତମେ ଏଠି କିଏ ଅଛ? ଆମକୁ ସହିତ କାହିଁ ଖେଳୁଛ? ଆମେ ଏଠି ଜଷ୍ଟ କାଲି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ସେଇଆଡୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା। ଯିବେ ପୁରା ଆବାଜ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ସବୁ ଆଇଲାଣି। ପଶା 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 ବସ 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 ସବୁ ବସ। ଚୁପ ଚୁପ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଚାଲି ଚାଲିକା। ପଛରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ହାଁ ପଛରୁ କୋଉଭଳିଆ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ବେ, ପଛରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଚାଲିକି ପଛରୁ ଆସୁଛି ବେ, ସେଇଆଡୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେଖ 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 ବେ ତୋ ପଛରେ କିଏ? ବେ ନା ବେ ଦେ ଦେ ସେଇଆଡୁ ବସ 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 ବସ। ଚାଲିକି ଆସୁଛି ଦେଖୁଛୁ ନା, ମୋ ପଛରେ ବି ଆବାଜ ଆସୁଛି ବେ, ଗଛଟା ହଲୁଛି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆବାଜଟା ଆସୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖ ସେ ପଛକୁ ବୁଲାନି। ସାଉଣ୍ଡ ବି କି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଇବେ ଏଟା କିଏ ବେ? ଭାଳ ବେ, କଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପୁରା କଳା ଇଏ, କଳା ଛାଇଟେ। ଏଟା କଣ ବେ? ସେଇଠି କଣଟେ ଥିଲା ବେ, ଆସନି ଦେଖିବା। ସେଟା କଣ ଥିଲା କହନି ବେ? ମୁଁ କହୁଛି ଯିବା ନା ଯିବାନି? ଜିନିଷ ଟା ଦେଖିବା ଆସ ହେଲା। ର ର ର ର ର ର ର ଏବେ ରନି। କଣ ଏପଟେ କିଏ ମାରୁଛି ନା? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଆଡୁ ବେ, ହେଇ ହଲୁଛି। ଆସିନି ସେଇଠିକି ଆସିନି। ଗଛଟା ହଲୁଥିଲା। ଆଉ ମତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଏ କଥା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ଜୋର ହଲୁଛି ଦେଖ। କିଏ ବେ? କଣ ବେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି? ବୁଲାନି। ସେ ତଳେ କିଏ ଅଛି କି? ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ପଡିଛି ଦେଖି, ଚିଆର ପଡିଛି। ଚିଆର ପଡିଛି ବେ ମଶାଣିରେ। ଚିଆର ପାଖରେ ହଲୁଛି ଦେଖି। ଇଆଡେ ବୁଲାନି। ସେଟା ତ ହଲୁଛି, ଆହୁରି ମତେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସେଠି ତଳେ ବସିଲା ବେଳେ ସେଇଆଡୁ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଗିଆ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲି ଚାଲିକି ପୁରା କୋଉ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ବେ, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଛଟା ଦେଖିକି ଯୋଉ ହଲୁଛି ଉପରଟା। ଉପର ଗଛଟା ଦେଖିକି ଗଛଟା ହେତାଲେ ହଲୁଛି, ଚିଆର ପଡିଛି ଗଛ ମୂଳରେ। କଣ କରିବା ସେଠିକି ଯିବା? ତଳୁ ହଲୁଛି। ଯିବା ନା? ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଠି ଚୁପ୍ କିନା ଏଇଠିକି ଆସ। ଏଇଠି ସବୁ ଚୁପ୍ କିନା ଏଇଠି ବସ, ଦେଖିବା ସେଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। କ୍ୟାମେରା ଟା ବୁଲେଇକି ସିଆଡେ ରଖ। ର ଚିଆର କତିକି ମାନି। ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି କେମିତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବାଗିଆ ବସିକି ସବୁ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି,
ଦେଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଠ ହେଇକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଠ ହେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେ ଗୋଟେ ସେମିତି କଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମେଞ୍ଚେ ବସିକି ସେଠି ଗପୁଛନ୍ତି ସେଇ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରା ଆସୁଛି। କଣ କରିବା ସେଠି ଯିବା। ଚୁଡ଼ି ଆବାଜ ଦେଖ ଆସୁଛି ଏଠି। ସେଇପା ଚୁଡ଼ି ଆବାଜ ଟା ଆସୁଛି ବେ ଏଠି ରହିବାନି ହାଁ ଏଠି ସିଏ ଯୋଉ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଛର ଆବାଜ ଆସୁଛି ଭାରି ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଭୟଙ୍କର ବେ ଛେପା ପକା ଚୁଡ଼ି ଆବାଜ କେତେ ଜୋର ଆସୁଛି ବେ ହେଇ ବିଲୁଆ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଜୋର ଆସୁଛି ବେ ବିଲୁଆ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରା ହେଇ ସେଇଠି ଚାଲ 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 ସେଇଠି 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 କିଏ ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଡୁ ବି ଆସୁଛି ହେଇଆଡୁ ବେ ପିକଟାଳ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ବି ସବୁ କଣ ବେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଗୁରା କି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେ ମାନେ କଣ ବେ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଇବେ 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 ଏ ସବୁ କିଏ ବେ ସବୁ ବୁଲା 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 ଏଠି ଗୋଟେ ବାଳ ଏଟା କି ଭଳିଆ ଜାଗା ବେ କଳା କଳା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ସେଗୁରା ବେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବେ ଏବେ ହେଇବେ ଏବେ ଏଟା କଣ ବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସେଇ ଶୈତାନ ଶଳା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଶଳା ଶୈତାନ ଗୁରା ଭେଇବେ କଳା କଳା ଦେଇକି 3-4ଟା ଏଇ ବୁଦା ମୂଳରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶଳା କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ବେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ସିଏ ତ ଆଗକୁ ଛାଡିବେନି ସେଇଗୁରା ଗଣ୍ଡି ଗୋଡା ଭୂତ ତାର ବେକ ନାହିଁ ବେ ଡରଲେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯା କରିବେ ବେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଇପଟେ ଆମେ ଯିବା ନା ସେପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ଆସିନି ଦେଖିବା ସେଗୁରା କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆସିନି 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 ଦେଖିବା କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ଝାଡି ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ ବେ ଏଇଠି ଏଇଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସାଇଜ ହେଇକି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଇଏ ଭାଷା ମାନେ ସେ ଭାଷା ଏମିତି ଆବାଜ ହଉଥିଲେ କଣ ହଉଛି ବେ ଇଆଡେ ଆନି ମୁଁ ପଳେଇବା ଚାଲ ଏଠି ରହିବାନି ପୁରା ପଛ ବୁଲାନି ଏବେ ପଳେଇବା ସେ ଆଇଲେ